pesa, 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 pesa. Fanya juu namna hiyo, namna hiyo, namna hiyo, namna hiyo, namna hiyo, namna hiyo. Nyosheni pesa zenu hapa, nyosheni hapa. Ninaachilia utajiri kwako, ninaachilia neema kwako, ninaachilia utukufu wa Mungu kwako, ninaachilia power kwako, ninaachilia mabadiliko kwako, ninaachilia kuinuliwa kwako, ninaachilia maisha mazuri kwako. Nitakuja na pesa, si ati pesa ya kiroho, pesa kabisa nikupatie, uweke kwa kibeti yako. Maandiko inasema kitabu cha Matendo ya Mitume 19:11 inasema Mungu akafanya kwa Paulo miujiza ya kupita kawaida, mpaka wagonjwa wakapelekewa leso na nguo iliyotoka mwilini mwa Paulo, maugonjwa yakawaondokea. Kama maugonjwa yaliondoka kwa watu na nguo imetoka kwa Paulo, basi na maana nikikupa hela uweke kwa kibeti yako, itatafuta pesa zingine sikuje kwako, na mambo yatakuwa sawa katika jina la Yesu Kristo.